तवसळी करता 4 कप तांदूळ घेतल्या। ते पयली धुवन हांवें वताक सुकोवन घेतलेले। मिक्सरान घालून ते बारीक करून घेवपाक जाय। चड बारीक करूंक जायना, मातशे मोठेच दवरपाक जाय। 4 काकडी तासून तेजी बियां काडपाक जाय आनी मागीर धुवन घेवपाक जाय। आता ती किसणेर किसून घेवपाक जाय। आता काकडी किसल्या ती मेजून घेवपाक जाय। 4 कपां जाल्यात एक कीस। 1.5 कप सोय घेतल्या, ती मिक्सरान घालूंक जाय। इल्ले जाळफळ घालूंक जाय, उदक घालूंक जाय आनी वाटून घेवंक जाय। तोप गॅसीर दवरून काकडी किसल्या ती घालपाक जाय। सोय वाटून घेतल्या ती घालपाक जाय। सोय मेजून घालपाक जाय। 4 कपां करपाक जाय, त्या खातीर उदक घालूंक जाय तितून। 4 कपां तांदूळ घेतलेले म्हणून ताका 8 कपां उदक घालूंक जाय। ती काकडी पळय किसल्या तेजी 4 कपां जाल्ली, तेच उदक मीठ धरून। आनी सोय वाटून घेतल्या तितूनच उदक घालून ती 4 कपां। 1.5 कप गोड घातले काय ना, गॅस मिडियम दवरूंक जाय आनी धवळीत रावूंक जाय। चवी पुरते मीठ। आता काजूचे कुडके घालता। वेलची पावडर अर्दो चमचो। आता बरो खतखतो येवंक जाय आनी मदीं मदीं चाळीत रावूंक जाय। आता तितून तांदळाचो रवो घालपाक जाय। तो स्लो घालपाक जाय आनी एके सायडीक तो चाळीत रावूंक जाय। आता तो शिजोवन येतलो, पूण चडूय सुक्को करूंक जायना, मातसो गलगलीतूच दवरूंक जाय, मागीर तो तोपान काडपाक जाय। आता एक धाकटो तोप घेवपाक जाय आनी त्या तोपाक तूप लावपाक जाय। त्या तोपान हळदीची पानां दवरपाक जाय। आसल्यार दवरा, ना दवरल्यार सुद्दां जाता। आता ते तोपान काडून एक सारके लेवल करपाक जाय आनी परत तेजेर वयर हळदीची पानां लावपाक जाय। आता गॅसीर तोप दवरून बारीक गॅस करूंक जाय आनी तेजेर धापूंक जाय। ते धापण्यार कितें वजन दवरपाक जाय आनी 15 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। तवसळी केन्नाय करता तेन्ना रातचीच करूंक जाय, मागीर रातची ती शिजत घालता न्हू, मागीर 15 मिनटां तेन्ना रातभर तशीच दवरूंक जाय। दुसरे दिसा जेन्ना तो उलटो करता तेन्ना बरी केक कशी जाता। कट करपाक जाय ती, तुका कितकी जाय ती घे, उरलेली फ्रिजान सुद्दां दवरून 2 दीस उरता ती, कांय जायना। तुका केन्ना जाय तेन्ना परत फ्रिजांची काडून तव्यार भाजल्यार तूप घालून खूब बरी लागता। तवसळी खावंक रेडी आसा। तुमी अशी करा। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्राईब करा।